Oxidation of alkene, Part A. Alkene can also undergo oxidation reaction. So oxidation actually is a process of adding oxygen to a compound. And there are three reactions of oxidation of alkene. The first one is ozonolysis. The second one, reaction with hot acidified potassium permanganate, KMnO4, and Bayes test. Ozonolysis and reaction with hot acidified KMnO4 is also known as oxidative cleavage reaction. And this reaction is where the double bond is broken through oxidation process. Let's take a look at ozonolysis of alkene. So in ozonolysis, we will be using ozone because ozone is a powerful oxidizing agent. And oxidation of alkene with ozone is an example of oxidative cleavage reaction. So actually, it is a two-step process. The first process is when alkene reacted with ozone, and it will form species that we call as ozonate. So ozonate then will react with zinc in water to produce product. So as we can see, the reaction equation nampak macam serabut kan? Tapi for your matriculation level, kita akan buat equation itu macam begini. Sebab ini oxidation adalah two-step process, so kita akan tulis yang pertama reaction with ozone, and then yang kedua reaction with zinc and water. Okay, what will happen? The double bond will break dan kita akan masukkan O dan O pada double bond tersebut. So kita akan dapat dua produk. Sebagai contohnya, kita ada 2-methyl 2-butene yang mana dia undergoes ozonolysis. So what will happen? The double bond will be break and O and O will be added to the double bond. Okay, so kalau kita tengok sini, kita akan dapat dua produk kan? So produk yang pertama ini adalah keton dan produk yang kedua itu pula adalah aldehyde. Next, kita tengok pula contoh yang kedua. Kita ada cyclohexene, and this cyclohexene also undergoes ozonolysis. So what will happen? Itu bond akan break, dia break macam tu lah, and then dia akan hasil O akan masuk pada double bond O tersebut, dan kita akan dapat dicarbonyl. So ingat, kalau cyclic compound, hasil dia akan jadi macam begini. Next, untuk example yang seterusnya pun compound ini undergoes ozonolysis, tapi bila kita tengok, okay, kita punya alkene itu dia simetri. So bila dia simetri, maksudnya dia akan hasilkan satu produk yang sama sahaja. So end up kita ada satu produk sahaja ya. Next, kita tengok pula oxidation with hot acidified KMnO4. So oxidation of alkene with hot acidified KMnO4 is also an example of oxidative cleavage reaction. And this oxidation with hot acidified KMnO4 will further oxidize the hydrogen at the double bond. Apa maksudnya ni? So mari kita tengok case yang pertama. Sekiranya double bond itu dikatakan tetrasubstituted. So produk yang kita akan dapat adalah dua carbonyl compound yang mengandungi keton. Okey, dalam erti kata lain, mari kita tengok C double bond C tersebut. So kalau kita tengok C double bond C itu, dia mengandungi kosong hidrogen. Okey, dia mengandungi kosong hidrogen. So bila dia mengandungi kosong hidrogen, produk yang akan terhasil bila kita break the double bond adalah keton. Next, kita tengok pula kalau hydrogen is present at the double bond, one of the carbonyl containing products is carboxylic acid, COOH. So bila kita tengok alkene ini, it will undergo oxidative bond cleavage. So bila kita tengok carbon yang sebelah kanan itu, dia contain satu hydrogen. So bila carbon itu contain satu hydrogen,
hydrogen itu will further oxidize into OH. Okay, so C pada double bond yang break itu masih lagi kekal double bond O. Okay, lepas itu H itu ganti dengan OH dan kita akan dapat produknya iaitu carboxylic acid. Dan kalau ada dua hydrogen atom present in one carbon, CO2 and H2O is formed. So kita tengok semula alkene yang undergoes oxidative bond cleavage tadi. So bila kita tengok carbon yang undergoes oxidative bond cleavage tadi, dia ada dua hydrogen. Oxidation carbon tersebut akan menghasilkan carbon dioxide dan juga water. And lastly, let's take a look at Bayes test. So Bayes test is another example of oxidation of alkene, but this does not involve the cleavage of double bond. This reaction is known as hydroxylation, and it involves the addition of two OH groups to the double bond. So potassium permanganate in alkaline solution is used to oxidize alkenes to form 1,2-diols ataupun glycols. So alkene dia akan react dalam KMnO4 in alkaline solution and cold condition, okay, to form glycols and also MnO2. So biasanya kita akan gunakan simbol anak panah ke bawah untuk menunjukkan precipitation, yang mana precipitation itu adalah brown precipitate.